आम अच्छु अशोकझर रे ये है अशोकझर गाँ आपण मैंने देखुं ये गाँव में ये घर टी देखूँ ये रोच ये है आदिवासी समाज लोक मैंने आदिवासी समाज लोक मानकर सरकार कहते अनेक डेभलपमेंट कर देखूँ केवल रास्ता छड़ा से घर भी सठिक भाव ना ये जड़े आदिवासी मऊसा अच्छा सहित कथा मऊसा आप नाटा आप नाटा टी कहे चैतन्य चैतन्य कौन मुर्मू चैतन्य मुर्मू आपन को घर में सरकार तरफ मिली ना मिली सरकार तरफ घर मिलनी कहीं दे ना कहीं आप आप्लाय करते दरखास्त करते हाँ दिखाई दिखाई कौन कौन सरकार सेमती किसी कहते ना सेमती किसी कही ना ना आ कौन कौन सब तुम असुविधा कौन कौन अच्छी सब सब तो आम असुविधा कौटा असुविधा कि सब असुविधा पानी फाणी व्यवस्था केमती कौन अच्छी पानी तो एटा पाइप पोता है कहीं दे ना तो पाइप पोता है पाइप दे जाती आपन को देखा चाहूँगी ये है टी आदिवासी समाज ये घर टी देखते आज्ञा ये है घर ये घरे से मैंने कौ भाव में बसवती स्थापन कर भाव जीवन काटुंट ये घर अच्छी ये घर में आरजेस्ट पड़ी माटी घर आप निजे विचार करूँ बात्या बनिया समय कौन हम एथिका लोक मान परिस्थिति जो बात्या हो बनिया हो सरकार अनेक योजना सब दौरान से योजना सब जाऊँगी कुआड़े लोक मान पाखे से योजना एपर्यंत पहुँची पारना आप देखिए छोट छोट घरे से माने जीवन यापन कर सरकारी सुविधा एपर्यंत किसी मिल पारना मौसा कौन कहे आपन को गवर्नमेंट तरफ किसी सुविधा मिलूनी आपन को हाँ आम तो आप्लाय कर कहीं हलानी किसी है आप्लाय करते हाँ कौन कहते कौन आप भोट दौना कि भोट दिया भोट दिया भोट दौरान कि गवर्नमेंट तरफ किसी मिलूनी ना एबे आसी कहते आम जा देखनी कौन आसी कहते घर आसी कहते कहीं आम जा बुझीनी हाँ केते वर्ष है आसी घर एवं कहते एटा मसे ना 15 दिन भाई हम यही मसे 15 दिन हम आसी पूर्व आसी ना हाँ यही घरे आप केते वर्ष ये जगह रही ये मुझे जन्म होती जन्म ये होती कौ जगह जाऊँ अशोकझर कौ जगह अशोकझर एटा कांदियापाड़ जाऊँ कांदियापाड़ आप नाटा कौन कहले मुझे भूलीगली चैतन्य चैतन्य मुर्मू मुर्मू चैतन्य मुर्मू रोच ये है अशोकझर गाँ एटा जाऊँ सुकिंदा दानगदी सुकिंदा जाऊँ ना सुकिंदा जाऊँ विधायक किए अच्छा जानते एमएलए एमएलए एबे किए अच्छा विधायक आप जानी ना कौन कहे आप समाज भोट दौरान आप घर खंडे मिल पार एत दिन है आप पानी व्यवस्था कौ भाया कौन अच्छे पानी तो झरणार आणिकी आम खाऊ झरणा पानी आप जीवन यापन कर पिला छुआ चार जन पिला छुआ से झरणा पानी कारबार कर ये देखो ये है एठिका परिस्थिति एपट जड़े मौसी भी अच्छा सहित टे कथा कौन ए रोचे मौसी टे खोलिए कि टिके खोलिए ये आउ गोटे घर देखूँ से घर लगे ये घर आ परिवेश देखूँ ये घर आ परिवेश टी देखूँ कौ भाव रोच आदिवासी समाज लोके कहते अनेक संख्यार विकास हो जगार विकास होशार विकास होकिंतु ए आदिवासी मानकर विकास होनी आपण मैंने निजे देखुं कौ भाव में आदिवासी समाज माने माने शोषण शिकार होती नेता मंत्री मान द्वारा आप नाटा कौन कहले पार्वती मुर्मू पार्वती मुर्मू आपन को ये सरपंच कि जो विधायक अच्छा सरपंच व विधायक जी अच्छा सी आप घर खंडे दे पाना पाइबा लोक पाई आमको देना किए सब पाइबा लोक पाई आपन कम देना समस्ते पाउछंती समस्ते पाउछंती आपन कौन पाई दउना मोर केते घर 6-7 घर बुली हमरो नाही हमको देना बात्या बन्या टाइम रे पुनी केमिति कोन रहउछन सेमती रहउछ आ केमती रहम सेमती रहउछन एथे तो आदिवासी मानकर विशेष करिबेनी प्रति 2 वर्ष बा वर्ष को थरे 50,000 कोटी टंकार बजेट निर्धारित कराऊँच आदिवासी समाज डेभलपमेंट पाई किंतु आपण देखु आदिवासी लोक मानकर घर खंडे ना से आरजेस्ट घर रोच माटी घर रोच सरकार घर खंडे मध्य दे पारना मौसी आप रही मौसी आप भोट कहीं दौरान बारंबार नेता मान दौचु तो आ कौन से तो मौसी माँ भौणी डाकिकी समस्ते कहीकि भोट नहीं जाऊँच देला बेले दौना मौसी माँ समस्ते कहीकि भोट नहीं जाऊँ हाँ घर खंडे देला बेलू मौसी माँ कथा मन पड़ूनी मन पड़ना से मन पड़ूनी कौन कहे नेता मान कौन कहे कौन आ कह
ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମର? ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସବୁ ତ ଆମର ଘର ଦୁଆର ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘର ରହୁଛି, ଏରା ଦେଖୁନ ଏରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ହାଁ, ଏ ତ ସବୁ ଉଠି ଆଠି ଗଲାଣି। ଏଇ ହଁ ସେକର ତ ହେରା ପଡ଼ିଲାନି, କାନ୍ଥ ପାଥ ସବୁ କାନ୍ଥ ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ହଁ। କ'ଣ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଏବେ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ନା? ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ପାଣି ଆମର ଏଇ ଝରଣା ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ଝରଣା ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି? ହାଁ, ହଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ପାଣି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇପ୍ ଆସୁନି? ନାଇଁ, ହାଁ? ପାଇପ୍ ହେରା ପୋତିଛନ୍ତି, କାହିଁ କେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ, କେଉଁଦିନ ଆମ ମଲା ପରେ ନା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ୍ ପୋତିଲେଣି ସେଠି? 4 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଲାନି। ହଁ, 4 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଲାଣି, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି ନା? ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଛୁଆ? ମୋର 4ଟା। 4 ଜଣ ପିଲା। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? କିଛି ନାହିଁ, ହାଁ? ଝିଅ 2ଟା ବାହା ଦେଇଛି, ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କାମ କରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛି। ହଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଆପଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ମିଳିନି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ? ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କିଛି ବି ମିଳୁନି? ନାଇଁ, ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ହାଁ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ମାନେ ବଜେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କ'ଣ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଥର ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ ମାଉସୀ ମଉସା କରିକି ଭୋଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା? ମାଉସୀ ମଉସା କରିକି ଭୋଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖା ନାହିଁ। ନାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ? ଆଉ କେବଳ ବୋଧେ ରାସନ ମିଳୁଥିବ ସରକାର ସୁବିଧା? ହାଁ, କେବଳ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡକ ମିଳୁଛି ନା? ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାଇଁ, ତା ଆଗରୁ ମିଳିବା କେତେ 5 ମାସ ହେଲାନି, ଏଇଥର କାଲି ନା ଆଜିଠୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ପରେ। 4-5 ମାସ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି କେଜାଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେମିତି ଡେରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4-5 ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉନଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ଏଠିକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନେତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବଜେଟ୍ ଅଛି, ସେ ବଜେଟ୍କୁ ଚଳୁ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେକୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆପଣ ହାତ ମାରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ମାରନ୍ତୁ, 500-1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଥିବେ। ଯେକୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ 50-100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଏଇମାନଙ୍କ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପଇସା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଥିଲେ ସେଇ ଗରିବ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନେତାମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କିଛି ବି ବିକାଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ କଚା ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଉସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଘର ପରେ ଗୋଟେ ଘର, 2-2ଟା ଘର ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଯାହାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି ସେମାନେ 2-2ଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ କହିବେ? ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ କିଏ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଥିବ ତାକୁ ଦେବେ, ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବନି। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉସୀ ରାଗ ଲାଗେନି? ରାଗ ଲାଗିବ, କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିମୁ ଆମେ? କ'ଣ ବି କରିପାରିବେ? କ'ଣ ଆଉ କରିମୁ? ପାଖରେ ଅଛି ନା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କହିମୁ ଯାଇକି? ହଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଖାଲି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରାଗ ଲାଗେନି? ଆପଣ ଏତେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି, ରାଗ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ରାଗ ଲାଗିଲେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ କହିବୁ? କାହା ସହିତ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାହିଁ, କାହାକୁ ହେଲେ କହିବୁ? ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଉଛି ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଏମାନେ ପଇସାକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।
घर ना इंदिरावास ना पानी ना राशन केवल मिलूँ 4-5 मास है माउसी 4-5 मास है राशन मिली कल माउसी ନାଇଁ ରାସନଟା ମିଳିଛି ଯେ ଚାଉଳ ମିଳିନାହିଁ ହେଲା 4 ମାସ ମିଳିନାହିଁ ଚାଉଳ माने 4-5 मास है चाउल मिल ना काली देइछन हां अच्छा अच्छा ଆମେ ଯାଇନି ଆଣିନି ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନି। अच्छा अच्छा माउसी उज्ज्वला योजना भी आपण पाइलेनी हां କିଛି ନାହିଁ। उज्ज्वला योजना गैस दौरान आपन को विजु स्वास्थ्य कार्ड मिली ना विजु स्वास्थ्य कार्ड हाँ विजु स्वास्थ्य कार्ड देइछन हां नवीन बाबू देइछन विजु स्वास्थ्य कार्ड हां अच्छा माउसी आपण केमिति कोन घर परिवार केमिति कोन चलंती आपण ଏମିତି ଏମିତି କାମ ଦାମ ଯେଉଁ ମୂଲ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ମୂଲ କରୁଛୁ मूल काम दाम जाऊँ मूल लगुन ना आउ किसी सरकार सुविधा ना କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁ केते कोन आसंती गोटे दिन मूल लगिले केते टका पांदी ଏଇ 300 ଟଙ୍କା 300 टका से 300 टका रे परिवार प्रतिपोषण चलछि ना देखो आज्ञा ये है आदिवासी मानकर जीवन जो नेता माने आदिवासी ना रे पैसा को ठकई करछंती जो नेता माने आदिवासी मान पैसा को अन्य जगार खर्च करछंती से माने चाहूनाती आदिवासी माने पढ़ंतु भल चाकरी करूँ शिक्षागत योग्यतार उन्नत हूँ माउसी आपण पुओ झील मैंने जो मैंने से पाठशाठ कौन पढ़ी ପଢ଼ିନା किसी पाठशाठ पढ़ना ନାଇଁ कहीं पढ़ले पढ़ेले आपण ଆମର ତ ଖାଇବାକୁ ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ खाइबा ना सरकारी तो स्कूल तो सब सब सुविधा थिला ना ସ୍କୁଲରେ ସିନା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଘରେ ଯାହା ହେଲେ ସାବୁନ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟିକେ ନ କିଣିଲେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା କେଉଁ ଦିନ ଦେବ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ପଢ଼େଇ थांते सी भी तो गोटे भल शिक्षागत योग्यता हासिल करते से तो चाकरी बाकरी खंडे कर निज हाथ में टे पढ़ेगा कथा ना ନାଇଁ ଆମର हाँ कौन कहले जो पिला छुआ मैंने 10 जाए पढ़ी आप ये आसतु ये आसतु ये आसतु ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି पुओ 2 जन पढ़िले ନାଇଁ अच्छा हाँ कौन कहले ଜଣେ ନବମ ଯାକେ ପଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଷଷ୍ଠ ନା କେତେ हाँ ସେତିକି अच्छा आपण रोजगार पंथी कौन अच्छी केवल जहाँ मूल लगुच ना अलग कौन अच्छी रोजगार ନାଇଁ ଅଲଗା ନାହିଁ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମୂଲ କରିକି ଖାଉଛୁ अच्छा आपण आउ कोडी माने जाइछन्ती केबे भुवनेश्वर जाइछन्ती ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା ତ କଟକ ମୁଁ ଯାଇନି ଆଉ କଟକ ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଭାଇ कटक आपण देखि नादी आपण भुवनेश्वर केबे जाई नादी ନା ନା ये मौसा भुवनेश्वर केबे जाई नादी कि कटक केबे देखि नादी अच्छा मौसा अनेक जगह रे जानछन्ती सब वंदे भारत उद्घाटन होउची आपण जानछन्ती वंदे भारत कोन ନା वंदे भारत गोटे ट्रेन हाईटेक मॉडल ले तयारी हेची वंदे भारत ट्रेन ନା ମୁଁ ଦେଖିନି देखि नादी ନା आपण विचार करतु यही जो आदिवासी माने जो नेता माने हमर वंदे भारत उद्घाटन करछन्ती विभिन्न नुआ नुआ प्रकल्प सब तैयारी करछन्ती यही जो आदिवासी हमर भाई भौणी माने अछन्ती मौसा मौसी माने अछन्ती से माने से वंदे भारत बसी पारिबे कि बसी पारिबे नहीं कारण आपण माने सेमानकु शिक्षागत योग्यता हासिल करिया पई सुजोग देई पारिले नाही सेमानकु सबले अभाव रे पड़िया रहिले सेमानकु राशन दे पारे ना सठिक भाव में सेमानकु मौलिक समस्या जहाँ तांकर अच्छी से पर्यंत पूरण कर पारा ये नेता मंत्री मान ही सही भाया आज्ञा ये नेता मंत्री मैंने चाहती आदिवासी मानकर उज्जवल करने नेता मंत्री मैंने चाहती आदिवासी मानकर विकास करने ये परिवेश को मुझे देखा कैमरा कहि चारिपट को परिवेश को देखेबे कौ भाव में ये आदिवासी भाई भौणी मैंने जीवन काटुंट ये है झरणा पानी के आणिकी ये संचय कर झरणा पानी संचय करके ये कारोबार कर अच्छा माउसी पीवा पानी कमी कौन कर पीवा पानी झरणार आनी ना सबू पानी झरणार ये आउ कि ना नलकूप केवल सरकारी नलकूप आज्ञा मात्र 2 खंडे अच्छी आउ कि पीवा पानी ये सुविधा ना एठिकार परिवेश आपण मैंने देखुवे छोट छोट घर आडजस्ट घर यही भाव में से जीवन यापन कर